ଘଣ୍ଟାଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ରେ ବାପା ପୁରାପୁରି ମଜା ଆସିଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ହେଉଛେ ଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଜା ମିତ୍ରସେନଙ୍କର ଚାକର ଗୁମାସ୍ତା। मोर ना होचे चंद्रसेना। मोर ना सिना चंद्रसेना आज्ञा हेले लोक के ठकी भणी कर खाइबाटा चोरी हापकी कर खाइबाटा होचे मोर पेशा। जेनता कि आज्ञा जेन देख सिघोना आर सेन भासी चना आर जेन देख सेगे उकला खाना क्या करबो आशा पेड़ी लोक सेन पातसी बड़ बड़ दना हेती लगी त मोर राज्य सारा लोक कहसन देखो रे देखो आशा पेड़ी बुढ़ा चंद्रसेना। मैजी नहीं ना मोर मोर बेला हेई से घर मैजी नहीं ना मोर मोर बेला हेई से घर काके कोई मी काना करबे काके कोई मी काना करबे खुदी हेई गला बरा ये दोदा ये गोगा ये बोबा जन देखले कोना मैं सन भासी चना जन देखले कोना मैं सन भासी चना मैजी नहीं ना मोर मोर बेला हेई से घर मैजी नहीं ना मोर मोर बेला हेई से घर। करी मैं हिरर मोड़े हगू हल्का फुल्का नहीं से रे मैं तीन गुणे बैठे गुरे मैं तीन गुणे बैठे गुरे मैं तीन गुणे बैठे गो परर मोड़े खाई करी मैं हिरर मोड़े हगू जन बेटा मोर संग लगबा जन बेटा मोर संग लगबा मग दे भीतर देना ये दोदा ये कोका ये बाबा जन देख ले खाना मैं सन पसंद ना चंद्रसेना मैं सन भासी चना मैजी नहीं ना मोर मोर बेला हेई छे घर मैजी नहीं ना मोर मोर बेला हेई छे घर। अरे हे आउ केते दिन ए रत्नगड़ राजदरबार रे ओइ ठाकिया कुकुर हेकी पड़ी रहबी भाई रे बापा नहीं मते चाकर रु मालिक हवा पाए हेले किछि गोटे उपाय करिबा को हबो आउ सही उपायटा हला आसंता काली होइছে राखी पूर्णिमा उत्सव हां आउ एई कथा जदि मने सेनापति रंजीत बलियार सिंह कानरे फुंकी देवी आउ तापरे ना रहिबो बाउंस ना बाजिबो बइसी अखा धौ थबो आउ गुणटा गाउ थबो नहीं रे बापा नहीं आउ काल विलंब करिबी नाही यथा संभव छुटी जीवी सेनापति रंजीत बलियार सिंह पाखकु आउ एमिति घंटा घंटीबी परिशेष रे राज परिवारटा पूरा पूरी खल्लास कहे कि ना एई धन पाखे मन बंधा पड़ीछि।
ভাই নাই ও হচ্ছে বাঘ তো হচ্ছে ছেলে হারিবি আছে মুখতে খেলি খেলি হারিবিনি হতো হাজি হেব মৃত হারিবিনি হতো হাজি হেব মৃত হে পাঁচে তোহর পছিবি অতি সংস্কার করি তীরে তোর গোড়াই গোড়াই হারিবি হবই হো ছোটা বেলো বাবু কহিলা মশলা ছুটিয়াটা গোমাস্তা সহিত গোটা মন্ত্রণা করি হৈরাত পরিবারটাকে বরবাদ করে দেবে বরবাদ ସବୁ ସରିଗଲା ରେ ବାପା और ସରିଗଲା ଭାଇ ଓରେ ବାପା ହଁ ସେପଟେ ନେଡି ଗୁଡ କୋହଣିକୁ ବଢିଗଲାଣି ଆଉ ତୁ ଶଳା ଆସି ଏଠି ସେଇ ଖେଇ ହେଇ ନାଚୁ और କହି ଦଉ ଜବ ଗୋମାସ୍ତା ସତ କହୁଛି ରେ ବାପା ସତ ଆରେ ବାପା ତତେ ମୁଁ ନେଇ କେତେ ସପନ ଦେଖିଥିଲି ରେ ବାପା ତୁ ବି ଦିନେ ସେନାପତିରୁ ରାଜା ହବୁ ହଁ ଭାଇ ହଁ ହେଲେ ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଶଳା ଆସି ଏଠି ସେଇ ଖେଇ ହେଇ ନାଚୁଛୁ ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି ଭିକ ମାଗିବୁ ଭିକ ଅସଲ ହରମ ଦାଦା હવે ଗୋମାସ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ଗଲେ ଏଇ ରକ୍ତ ଗୁରାଚରେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହବୁ ହବୁ ରେ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ହବୁ ଆଉ କଥାରେ ପରା ଅଛି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଛି ରେ ବାପା ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ଏହି ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜଉଆସରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଆୟୋଜନ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନରେ ତୁ ଯଦି ସେଇ କାଳକୂଟ ବିଷଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବୁ ପରିବାର ପୁରାପୁରି ହେ ଗୋମାସ୍ତା ହବ ଜବରେ ଦେଗରେ ଯେମିତି ବାପ ଶକୁନିକୁ ଫଳ ଦୁର୍ଯୋଧନ ହେଇ ରତ୍ନଗଡ଼ କରିବି তো হব মাম শকুনি হব মৌসা দেবী ফল যা দুর্যোধন হে মাম হবে কালি হচ্ছে রাখি পূর্ণিমা উৎসব হেই রাখি পূর্ণিমা উৎসবরে রাজ্য ওয়াসের মিষ্টান্ন হচ্ছে মিষ্টান্নের আমি যদি একাল কুট বিষয়টাকে মিশাই যাব রাত পরিবার পুরোপুরি এইଥିପାଇଁ ତ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆରେ କଣ କହନ୍ତି ଏଇ ଧନ ପାଖେ ମନ ବଥା ପଡ଼ିଛି ସତମିତ ଜୟ ଏଠି ଚାଲିଛି ସତମିତ ଜୟ ଏଠି ଚାଲିଛି ରାଜ ପାଇଁ ମନ ବଢ଼ିଛି ରାଜ ସିଂହାସନ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଭଗତରେ ଏଠି ହୋଲି ମନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କିଏ ରାଜା ପାଇଁ ମନ ବଢ଼ିଛି ରାଜ ସିଂହାସନ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଜଗତରେ ଏଠି ହୋଲି हे पंडो खुद ठेलाता हल्ले प्रपंच ठेलाता बोलो हमें संपूर्ण भावरे मंत्री गुणबद्ध मरी ହାତ ମୁଠାରେ हमें कथारे अच्छे भाई हमें परसों जावे परसों बाबू परसों ପଶୁରା पैसा क्या ना करेगा हे छपे से समय विलंब करेंगे कहे गिला आज्ञा के देख होता है क्या हसो जमाओ बड़ी देखा बा नमस्कार जय सीताराम
কি ঘন্টাটা ঘন্টি দেলা রে বাপা মন্ত্রী বি সপন দেখুছে রাজা হেবা লাগি রাজা লে নাই 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 মুই বঞ্চি থিবা পতে মন্ত্রী কে রাজা তো কাটা রাজ্য চাকর বি নাই করে দিয়ে হ্যাঁ যদি রাজা করাবি তো মোর ভঞ্জা সেনাপতি রঞ্জিত বলিয়ার সিং